Joran kok panda najin bagi nasing tongga kapan iso tatate bukcong punya khawi lamsago okra khulumunya faro tin joran kok panda tini 9 তারিখ জুলাই 2024 সাল মারে তিনি সালনি কতর কক্তমানি বিসিংহ পুইলা রাষ্ট্র নি কক্তমা আর বিসিংহ রাষ্ট্র নি কক্তমাকে হা কতর বেরনে থাংজাক মন্ত্রী বখরং নরেন্দ্র মোদি বতিনি খা খালাইমানি ককসাকা ভারত বে রাশিয়া নি করংলাইমুং বা भारत रासियानि हालक बसकांनि बिसि रगतैबो फान गोबां खालायनाय ओङै थांनाय मन्त्रि बख्रक जत बेरामनि संसिदार थांनाय रनो सेजावि ककसाका बसाका लाइ थानाय बिसि बाव पुइला कोविड-19 नि बागैनाय कप्रममानि बागैनाय ताइ आबुनि उलक जरा जुदा बलाय तगलाय मनिबाय हायुंनो कायसा गोबां कक चेलेन्ज तैनाय बातायनायनि नांखा मचा मोदी भारत रासिया न चुबा चुलायमान न बलायै साइ खनारकाव कायसा भारतनि हुक खानि रक ताइ भारतनि जे कास्टमार रक न चुबा चुखलायका प्रधानमन्त्री साका हायुं हाकतर जेफ्रु पेट्रोलियम हाय मानखया ओङै चेलेन्ज ओङै दंमोनि जराव रासियानि खापुरमानि भारत न ताइबो पेट्रोल ताइ डिजेल नांमानि न सुबुं गाहनि साइ खनारका बसाका हायुं हाकतर जत हायुं हाकतर मानि मानहाना नांनाय जे पेट्रोल हाय मानि खनि रक जे भारत रासिया करंलायमानि बिसिंतै हायुं बेरामनि हातिओ जे ताइबो कतर सामु ताङै मानो आ कग्रनो बतिनि साइ खनारका रासिया बेरायनाय थाङै यां भारत हाकतरनि पेट्रोलियम बेरायखिरि मन्त्रि बतिनि त्रिपुरा हास्तेआव फाइजाक फाइमानि परेखानि करं जागाव बेरायमानि कक्तमा बेरायखिरि थाइरकनो हामख्राय खेनि बागैनाय या प्रिपालमनि कक्तमा नखा सालतानि बागै फाइमानि ब केन्द्रनि बेरायखिरि पेट्रोलियम ताइ हाबानि गेसनि राष्ट्र मन्त्रि सुरेश गोपी बतिनि आगरतलाव फाइकेनो स्टेट गेस्ट हाउस यां हास्ते बेरायखिरि मन्त्रि सुशांत चौधरी बनो लामसका ताइ हास्ते बाय केन्द्र सरकारनि बिसिङाव जे प्रसाद टांगबतानि बिसिंतै उदयपुरनि मताइनो नि पाइथाक सामुर खानिन बागै ताइ 17 कोटी 61 लाख टाका रानि बागै कबजा खाहासिन बखाखै फियाबा yang tinaro abahike phai beri phaipan tripura hasin tiprasa kami amse rogo je waterfall tongo ba kobang beri khiri thaisnam ka ke tiprasa hamkai mano aboni proposal to rozaglia rozdai kri aboni chi talikha hamyani ko farke tinaro rashtra bokhro na kendroni montri phaimani mangpuli gisa tongo state guest house ngai je tabuk mata barini tangbe samno se tangana yang uno kuti ni motai irogno se sajogana কিন্তু ত্রিপুরা কামিয়াম চাইনি নি চাকরামা ফাননি ইয়াংনি জম্বুর বা কবনি ওয়াটারফল ফাননি ত্রিপুরা কামিয়াম চাই তাতে খাইনি কোন ওয়ান সুক টাঙ্করিনি বাগিনো বলে ওয়ানামা শিক্ষক কেন্দ্রনি মন্ত্রী রগ্ন অথচ বুবাগ্রা বাহিনী থাঙিনি কবগিমানি ফাইদি ত্রিপুরাও হইনাই কিন্তু ফাইপানো बिनि जे मन्त्री नीतिनि फाइबेनि प्लानिंग ত্রিপুরা कामियाम चाइ कचामनो कताल सामफिनानि कोनो टार्गेट करे खनाय तिलनि कगलाबो कक खालामनि केन्द्रनि मन्त्री बाय हासिन मन्त्री बिसिङाव बेरायखिरियाव तैनाय ताइ पेट्रोल केमिकल हाय ग्यास रनि कग्रनो तै सालायखा ओएनजीसीआव बाहाय थाङै बमालायखा ग्यासनि मन्त्री बा किन्तु जे ত্রিপুরা कामियाम चाइ तैनाय कक साजागलिया तिलनि बमालायमुवा any projects that can come up in Tripura from the Minister of Tourism? No, it's all about two new modules that the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has spelt in one of his interviews in a Malayalam channel, face to face in a Malayalam channel, and he started talking about Kerala. He said India tourism means Kerala. So the substance of Kerala that he is looking forward to or he is looking up at are elements which are available in other parts of the country also, in different or maybe even larger particles in many other states of the country. So that is an indicator, and I have taken that indicator to be exercised for the whole country. That is the mission that we have kick-started, and my visit is the first of its kind in this angle. Spiritual tourism, adventure tourism are going to be the newest shapes are going to be thought of
and implemented, and the bliss of which will be Tiprasa kami am sayo tamo kaham samung tangjagi tang o sungmung nor borok jotoni hingkai kebo kheto Tiprasa media ni birodi মন্ত্রী বতঙ্গ এমডিসি তঙ্গ সোশ্যাল ওয়ার্ক খানি বতঙ্গ বরক সাও মন্ত্রী রকম তাম কক সুনিয়া হয়ে যত সেই কক খা Tiprasa মিডিয়া তাম খালাই তং অ কক নব কিসা সিতাই খালাयो आंबो खरसा ताइ खालायो Tiprasa মিডিয়া করি হিংগাংকাই Tiprasa যত নেতা তঙ্গ অ নেতা রকনি কক যে হাসতে গনাঙै কক ফির থানি বসক চাখামু বা বসক আগু খামু এবা বসক খাইজাক খামু অবর কিচ্ছা সাওয়ান সই নাইজাক নাংখौ Tiprasa রকনি সোশ্যাল ওয়ার্ক লুকো হামগ্রাই সামুং তাংমানি বড় কক পিরজা খামু আসা কক দা পিরজা খামু Tiprasa মিডিয়া করিখাই Tiprasa মিডিয়া ni wo zora kaisa je ke phanos hiyangai thangai जों 1G रंनि मिडिया रं जलि होया खोक टांनाय दङ सिनि ताबुक मन्त्रि दंनाय बा एमएलए दंनाय र एनडिसि दंनाय र किन्तु बरकनि कक Tiprasa रं आर सिम्पान सगिनानि सामु खाइकिनाबले Tiprasa मिडिया तब Tiprasa मिडिया रं इन्टारभिउ नारागिया खाया कक बरक चेनेल मिनि Tiprasa नेता र 1G चेनेल थांके बरक कक बरक दा सावै si Tiprasa media wo jodi kebo 1G नेता र तो के बरक कक बरक दा सानो अबरं के फर 1 सुगिया तो फानसुं काबारेसु तिनी मन्त्री yang फाइगाके बताम सा तामुं आमनो ककब्रक सिबाय सुगुरु साव आबनि उलो साजागो ककब्रक Tiprasa media र 1G रक इन्टारभिउ नाया नारागिया तिसारागिया अरे Tiprasa media दायित्व साबो चालुगै चलिरि दं केबनि नेता बाय केबनि मन्त्री बाय पुसिजागनाय Tiprasa media चेनेलिया जा साकथारै निजिनि बखाव मुचुङो Tiprasa रकबा बरक गेप ngै दखा बुजिथुं होनाय दाबसे जति ब मन्त्री ब मिडिया न सार खासाला फुरुगै जमाननो मोथाङै दं चलि जमाननो अमसुके कक सावो जे माने तामसनाय बरनि रिटन जाक सै रखाय अमसुके जदि कक साकाके सावबि बा खानांगो मिडिया रक बरनि डिउटि खाइ दङ जास्ट इनफरमेशन न याफरनासि जों आइनासि न आइनो तामुखा आनार आइनाङै ताइ अन्यरो फुनुका आसबा ताइचिन कुन काम करै ओंखाय आबनि उलो जदि आमसे कक सानानि के बसनि फागि रिंगदि सिक्रेट रिंगदि ओ टिडब्ल्यूएफ प्रोग्राम रग सानानिया ओंखाय अन्न पार्टी रक सब साया ओंखाय ताबो कायसा ककखा मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा तिनि टाकार जला माने Tiprasa आमसाय कावैखा आरो तिनि हस्पिटाल पीएचसी सेंटर खुलगैखा अ कक्टमा साकाके हनुनाय बर इन्टारभिउ नाया काबारास खाइ बरनि काहाम खामे ककना आंनो साइतो अब्रो काबारास खाइयो इनका ताबो फास्टेनि सागदो खामग्राय मन्त्री ताबो Tiprasa लोकरक कुलुम फाइनाय कुलुम थाना बागै हस्पिटाल सामग्राबा कुन जागो पीएचसी सेंटर हस्पिटाल पीडब्ल्यूडी तामो दि एक करिनाय तामसानाय आरो तामो जे हस्पिटाल नि कुनो जे वर्कर सिकरै हिंगाके अब हाय वर्कर करि जागारगो तिनि जे कताल उद्बुन खाइरिमान दर आउ बसक काहामा ककबा के मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा अन्य जागा नि कक तो आं हामेना सानाय निनि डायरिया मेलेरिया नि थिमा जागाव थांनायो मन्त्रीफ्रा किन्तु तिनि नुखा ताकाल जराव एसएचसी ना सीएससी सेंटर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर निकताल बिदिनो फियोगिरिखा मन्त्रीफ्रा डक्टर मानिक साहा बकक साइखेलगा तिनि पान्दाव लुकुरंनि थानिव कचुक बेरेमनि काहाम सागदुक सुवारमु सागदुक साखामनायनि बागिनो हासे हापां जे लामाति हिमि दङ Tiprasa कामि आमसाय टाका जला बाहायनो ताबुक तांजाखा हेल्थ सेंटर हासपाताल बाबा तिनि प्राय 6 कोटी 70 लाख हाय रां सबायि जे तांजागा बिल्डिं न फियोगिरिखा मन्त्रीफ्रा टाका जला आमसायनि गोबां लुकुरंनो आरो सागनायजों मानसिनाय आबन बागिनो अ हस्पिटाल बेलाय काहाम सामुतानि हिनि बतिनि कक सावै केनारका मन्त्रीफ्रा बना बनायखे बेराय अब चालुं मानि बायते 50,000 स्लेब गोबां बरक हामारि इंगान हनै सरकारि रिपोर्ट कलाइखा और कक खरसा देखलाय 1963 बिसिव 10 टा बेड सिट तिनाय टाका जलानि सेंजगबानि हेल्थ सेंटर गांकाय किन्तु आबनलो 1977 बिसिव हासपातालनि 30 टा सिट नि बारिखा आबनि लगेवनो ताइ कताल सेबसाब तो वइनाय कताल बिल्डिं तांनानि सामुं सेंमनि के 2017-18 रां बिसिव ताइ सामुं पाइमानि उलो 2023 बिसिनि 30 सेप्टेम्बर
তাই 2023 বিশিনি 30 সেপ্টেম্বর তেঙ্গা total bobon tangthiniwo 6,17,00,000 tangjakha তাই ফরকে মন্ত্রকরা কক সামরি কিসা খানা লাগে না টাকা জ্বালানি মাংস আমাদের একমাত্র লক্ষ্য আর উন্নয়নের লক্ষ্যের জন্য কোনো ধর্ম হয় না, উন্নয়নের কোনো ধর্ম হয় না, কাজের কোনো ধর্ম হয় না। কাজ করলেই কাজের ভিত্তিতে কে কি তার পটেনশিয়াল আছে সেটাই বোঝা যায়। কাজ করতে চাই, আমরা চাই ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতির যে ঐক্য সেটাকে আরো সুদৃঢ় করতে, সেটা মুখে বলতে হবে না, সেটা কাজের মাধ্যমে সেটা তার পরিচয় আমাদের দিতে হবে। আমরা সমস্ত জায়গায় সমস্ত যেখানে এই ডিসি এলাকা আছে আমরা তার ডেভেলপমেন্টে প্রায় 1400 কোটি টাকা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা লোন নিয়েছি এবং তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই এডিসি এলাকাতে কোথায় কি রাস্তাঘাট থেকে হসপিটাল থেকে আরম্ভ করে সব আমরা তার ব্যবস্থাপনা সেই 1400 কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছি। অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে যেখানে আমাদের বাজেট আছে, অ্যাসপিরেশনাল ব্লক দলাই যে ডিস্ট্রিক্ট আছে সেখানে আমাদের 15% 10 থেকে 15% সেখানে বেশি আমরা সেখানে রেখেছি। এবং ধলাই আপনারা জান এখন যত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি ধলাইও যে ধলাই মেডিকেল এখানে মেডিকেল কলেজ করার চিন্তা ভাবনা আছে, রাস্তা জায়গাও ঠিক হয়ে গেছে, এখানে কার্ডিয়াক সেন্টার হয়েছে, সেটাকেও কিভাবে করা যায় আমরা কমিটমেন্ট ছিল যেটা মেডিকেল কলেজ আমি ডিসিতে করব, সেই চিন্তা ভাবনা আমাদের আছে। আমি কোমরুও গেছি আসলে Ingkai Montrokra Dr. Malik Saboti Prasa kami am saya tamu hamkrai klai tong 1400 koটি World Bank ko na hari tabu kereng skim ni bisnis saudang tong ni sai tong abno mokol bai lukna nangnai lukorok of di singono ingkai tai kaisa balai ke kha hap suk jagnai kok toma salburum burum jeng Bangladeshi habmani kok to sawi tong tin kita kisa joda Bangladeshi haptung habetung raja sayati jaga nahari se balai ke bubung sokka nok saimana osamatai hingeno Usha Bazar hingeno Bharat Ratna Club hingeno lag rang sebai osamatai naithok borok biring mani aro tai police nini volunteer sok tong sri tongi polpaya horje se thuruk borok bangruk line basai matamu abo kaisa club এক একর মানে ন কানি সাহাই কাটিসা জায়গা দङ आ জায়গা ন তুই ন বিল্ডিং ন গতাংজা অসম্মতাইবো আरो न कुसु पथर हेकायो थांलायो नायो फियाबा ताकलाई असम्मताई कानि निने पुरा खुति पूजा सुरु खाइपाइजा किन्तु बलाइखे वारमा सिजा पथर कक्त मंखा भारत रत्न संघनि जे क्लाब एक एकर आबो इलिगेल आबो सरकारनि जागा छे क्लाबनि बुमुइया जागा आबा के नाजागि तंगमासे जतन से रां कबां क्लाब तंगमनि आबो आमचायो एयारपोर्ट मनि बागिनाय ताबो इंटरनेशनल एयारपोर्ट मनि बागिनाय लामा किनारनि আহিनो जागा सिमिति तंगने रखलागा एडभार्टाइजमेंट मानो बर्न सरकार आलादा रां रुइने कुसो डेभलप बुजा आ एरिया नि ओस कांगनो सालकिया सेकां नर साइमानखाना क्लाब नि सेक्रेटारि नो सिलाइ पबित्र थालाइमानि आव हाइकिया सेकेरनो इनभेस्टिगेशन खाया थांतिनि डाइरेक्ट भारत न संगनि जागा सुरसे इलिगेल अकुपाइ हइनाय नरनि बागि दागि मुंरखा सालथान हांकरफा डॉक्टर विशाल कुमार तिरिगिनि अफिसार ककमा थुनेर साइखना रखा ओसा बाजारनि भारत रत्न संघ क्लाब नि बिल्डिं सबाइ खिमनाय बागि नोटिस रजाखा তাই বসাকা ও ক্লাব নক সরকারি জায়গাও তাংজাখা भारत रत्न संघ যতই এক একর জায়গা সিগনা নারো ফিয়াবা সালকিয়া সিকাং সরকারি বখাতিও জায়গা ন নাইতুমনান বাগিনি দাগি জাগমানি নাইতুক মুঙ্গ সাইমানকা সরকারি জায়গাও সে ও ক্লাবনি বিল্ডিং তাংজাগি তংখা আবুইনা হাंकरफा मोजां कुमार विशाल कुमार 7 दिन बिसिङनो बिल्डिं सबायदि हने भारत रत्न संघनि सभापति तै तांफांनो नोटिस रखा निर्देश मानिया दागि मुं मानिया काके प्रशासननि बखति थांनि सबाय जागनाय केरंनि बिसिंति हनै फरिके नानि दि डॉक्टर विशाल कुमार सामनि कम उसको तोड़ने के लिए क्या वजह है डिटेल्स में पुलिस की तरफ से एक इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी गई कि जो भारत रत्न क्लब है इसका लैंड स्टेटस क्या है। जब हमने इंक्वायरी कराई तो लैंड स्टेटस उसका खास पाया गया और फर्दर इंक्वायरी पे उसमें एक स्ट्रक्चर मिला है, एक बिल्डिंग मिली है और भी एक दो स्ट्रक्चर्स मिले हैं। तो कानून की तरफ से जो कार्रवाई होती है उस हिसाब से उनको वहाँ से हटाने का नोटिस दिया गया है। अगर वो 7 दिन के अंदर नहीं हटाते हैं तो सरकारी कार्रवाई के माध्यम से उसको हटाया जाएगा। और पुलिस का जो इंक्वायरी है वो कुछ इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए हैं उस एरियाज़ में जिसमें भारत रत्न क्लब इन्वॉल्व है।
इसके बारे में पूरी जानकारी हमें आप चाहें तो पुलिस से ले सकते हैं। एक क्लब का ही सरकारी जमीन में या आसपास जो जगह है वो भी सरकारी जमीन पे है? जो टोटल एरिया है वो अमूमन लगभग 1 एकड़ के आसपास है। उसमें क्लब का एरिया भी है, उसके सामने का भी थोड़ा एरिया खास ज़मीन है। ओ कक्टमा से तम फोरों के राजा सायाती जदि आसुकजाब के लाखपति करोड़पति फानुंदी क्लाब फानुंदी फानगोनां फानुंदी नरे खिबु सरकार के सिनिति प्रथा कामियाम से गोबां मा कागज करै सरकारि जागा तंतनाय रंगे हालत तुमुनो सरकार साख्लाय रिखे काइसा मात्र नोटिस सी तला सय काइसा सिरानि लगे लगे मा कतल बायनाय तामंनाया फरो आबगैनो जागानि कागज दिनि आंदोलन खानि नाया दे काबि कामि शहर शहर ब्लक ब्लक आमचाय किन्तु आपनो केब बफान खाइगला कुनु पलिटिकल पार्टी फान खाइगला थोंनानि आबुनि बर थोंखोरों होनजागो राजनीति नेतारक मंत्री माननानि जरासिमनो बरनि सामुं हाइगलाय सामुं तांगो मंत्री मान थांगा मालायनि से अपॉइंटमेंट माइया इगो ताबु मुख्यमंत्री सप्ताह वाइसा लुकरो गय मालाय हिनो सिन बर मासापान मालाय जामान बुफ्रो मालाय बुधबार हनिसिमी वाइसो खोनावो किन्तु अब तक कोनो अफिशियली साख्लाय जायगा गानि समस्या आं साइसि मायाखै आंनि समाधान खायनानि बागैनि नों बुफ्रो जरा खबा ट्राइबल वेलफेयार मिनिस्टार का बाहेराव खायरि माइया दे अब के चिनि गोबां मुख्यमंत्री जे डेट साख्लायमानि दंखागे द तिप्रासा रंनि बिसिङाव पानो जे रुलिं पार्टी खायतोंनो बर फालो सानो नांगो इनके तामुङै तिप्रासा आसु बांगिया मुख्यमंत्री मालायनानि गोबां मा जागानि कागज खायमि आं मुख्यमंत्री नियागो ताबो लैंड पावर आगे मंत्री को एनसी डेभलपमेंट नियागो तंगमनि ताकियाम नरियाबले इनके नि जागा कागज खायमि आंगै दङ नों मुख्यमंत्री नि बस कांगो दररा रनानि मताइया दे जागानि कागज खायनि बांगि जों सुजुग रेडि होनाय अब हेराव बचिन गोबां मा पेंडिंग खालाय दङ तुमुनो अ जागानि कागज जों तंमार खायमै हांगाखाले ओइ जे ताबो 12 रत्न क्लब नरजमा हाय नरजगै थानाय नों मुंसा खाया दंगला आबगै सिनि सेफ्टी सिकिउरिटी गरै ताबगै को ऑयल एंड गैस रक आकरकति एडिसी एरिया खायमनि इंडस्ट्रीज बुजो नगर खायमनि बुआग्रा उसखौ साका जे आबरनि टैक्स मान नांनाय रजागियाबले इके शासन तान खाय दं प्रशासन अबरनो सुमुगाबो तासाय दङ अब हाय कक्टमारनि बिसिंतै कटर वान सखाय दङ फरिखाय आईपीएफ तिरग्यां ताइदलसा हा साननाय रक स्टेटहुड साननाय रक इलेक्शन फाइगां केन अब पगै थांबायो मंत्री रक ना हालायनानि ताम मंलायनानि दल कायसानो बायलायो कुख्रुबलायो थांलायो रुबो थाइन दंलायो ताबखाय जतनसाय तिप्रा मथनसाय सुरुनो स्टेटहुड साननाय के आईपीएफ तिनि बासै फै दंखा बरनि बखाक्तै कान्जनपुरनि सिमी हिमै खमलु जरा हिमबत फायरक चिनि आरो कक्टमा थुनाय बे मालाय थाय खोलाखाबर कान्चन ताबो मनुवा सपायका लंथराय भेलिओ खोनायादि आईपीएफ तिनि हिमै फाय दंनाय रक खमलु फायनाय बरक 23 तारिख आगस्ट स्टेटहुड डिमान्ड दे पालायनि बागै तिनि बहुत जागाव हिमैनर बहुत थायो सपायका ताखन जरा जों आनंद बाजारनि सिमी जम्बैतला आनंद बाजारनि सिमी ताबसक जरा करमसर भाई सपायका ताबुक आसक नखो जोंबो तेबो थानाय खमलुं जरा थानाय जों साय आंखाय ताबते गनि हयते सालनोखा आं मासे थानाय साय ओइनो आं आरो थांग फिनिसे गते आनि मन्दिराव थाङै आं पूजा खायमानि परसे आं साराय आनि 19 जातिनि बागै आं मासे नैया खलायै आं जतननो चिनि बरकनो काहाम खारिना बागै आबो मगा आं प्रभुनो सुरिवो आं मन्दिर पूजनाय आं खरचा आनि गुरुदेव आनो फोरों कलाबाने आनि गुरुदेव मन्दिरनो आं पूजि दङ आं बै जत चिनि तिप्रासा तिप्रानि हानि बसारनो 13 लक्ष तिप्रासारनो काहामनि बागै आं दिनै माइसे खलायै आं मुं सासे आसुनो फल चावै आं एडिसि जरा थाङै आबन परसे आं कै निजिनि न थाङै मन्दिरा हाबै बोज बगै दुब सात्रायसो तुकुन मुसे दुब सात्रायसो बै आबन परसे आं माइसे आनाय यंते कैसे सुंमंग के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आनंद बाजारनि सिमी हिममंग तिनि 48 करम सर याप्रि दिथायका ओ माहाय लामाराव कोनो जंगाल कुचाखा जंगाल कसावता लामा बो आबो 48 लामा रगो लामा हानिया दै हिनतानि कष्ट बना किसा खरचा ख्रंने बा दुखुमाखा ओइ गारि रकिसा सतायै हायफानो मुंसांलाया काहामगैनो दाबसु जतै प्रशासन रक पुलिस प्रशासन काहामनो दङ चिनि लगे लगेनो दङ आवन बागै चुनाव कोन करकै
salbusing nang khanar de anand bazani simi o 48 kilometer sopai mane 48 वर्ष उतने साल नहीं का साल नहीं का हाँ भाई gaino khona IPF tini khakra khakthang choba khani rok soi dokana hamjagi himnai tonglai jajao কিন্তু নেতা মন্ত্রী রক ওংবাই মানে ওলো হামগাং কাই আবহাই রক গো হামগ্রায়ো সিমবা থই থাঙো তাই রাখাইনি আবনো তিপ্রা সারন তালিকা হামিয়া মুখ্যমন্ত্রী ইংয়া সাক জরাতই কোন ফানো হামগ্রাই এঙ্গানো হই খাকা জাগলিয়া তাবো খাকা জাগনাই করিখা গাই হাবং তাদের বুকক চং তিনি হাইনো হাই লাহার কাসুমানি কক্তমা কাসাই ফায়কা রং सरनाय रग लाहार कासुमानी इनके काइसानो जे रंगनगनि पॉलिटिकल साइंस टीचर मौसुमी देबबर्मा न ट्रांसफर ताख्रायि हनै कक्तमांखा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि बिसिं खबजांनाय जम्पुइजला निसिमी बिश्रामगंज बा बिशालगढ़ थांमानि लामा प्रमोद नगर हाई सेकेंडारि स्कुलनि टीचर मौसुमी देबबर्मा न ट्रांसफर खाइ रहमानो कितिनो बर ताइसा किफली कलांगदि हनै बरनि अ लाहार कासुमनि जागाव आईएस अफ खाइनाय स्टुडेन्टनि प्रतिनिधि गार्जेननि प्रतिनिधि थांगिने कक सालायखा जे अ मौसुमिनि बदला अन्य टीचर तुबजाखा आबगै तावाना बायदि हनै सापानो स्टुडेन्ट गसिया सिरि खगलायो ओ सातुं मानजागो काबलायो उमा बागिने तिनि 8 जना दासा लेङि कलाइखा आन्दोलन खाइमा जागावनो बरनो बिशालगढ़ हासपाताल ना प्लांजाखा गाय आबनि यागलो डाक्टर तो वान ना करि हिनि साका किन्तु तिनि आन्दोलननि बिसिङाव कासि बलाय वानो सिंसा हास्तेव रोंसोरनाय रगनि बागै जे जोंजाल ngै दंखा आबनि सराय मांफ्लै नखा सराय रग नासिव राजनीति नासिव कुनो कूटनीति बरक जा साइटगो कुबुय रंगनगो बरनि कुबुय कथार चबाव 8 जना लेङि कलाइखा अव सालमुकुमु गोनाङै तरनाय प्रमोद नगर किन्तु बरनि दाबि मारा मान जागनो ताबो प्रश्न कतर नायनि तिनि मांफ्लैनि सापुं बरनि यांनि आन्दोलननि क जम्पु जिल्लानि सिमी बिशालगढ़ थांमानि लाहार प्रमोद नगर लाहार कासु थानि वार्डन स्ट्रेंनाय रग लिंगि कलाइबेका खरकचार आरो निबिसिं बरनि सानमुं तंमानि रंगनगो फोरोंगै तंनाय যখন ঘর করছিল মানে গরমে মানে কিছু হয়েছে জল খাওয়ানো হয়েছে হঠাৎ করে তারা একটু শরীর মানে দুর্বল পড়ছে এখন কই আনছে এখন বিশ্বনাথ হসপিটাল আনছে কতজন 8 জন স্যার আপনার নামটা আমার নাম অ্যান্থনি দেববর্মা কোন পদে আছেন শিক্ষাদপ্তরে আমি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট এজেন্সি অফিসে গেলাম ডাক্তার কি বলেছে ডাক্তার বলছে কিছু হবে না সব ঠিক আছে কি হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের আসলে আমাদের স্কুলে একজন ম্যাডামের আসলে ওই ট্রান্সফার এসেছিল তো ওইটা নিয়ে তো ছাত্রদের মধ্যে একটা খুব ছিল যে ম্যাডাম করে রাখবে সেই জন্য তারা ওরা রাস্তা অবরোধ বসেছিল হ্যাঁ ওইটা থেকে তারা আসলে একটু কতজনকে হসপিটালে আনা হয়েছে এই মুহূর্তে আমরা 8 জনকে এনেছি 8 জন আপনার নাম কি আমার নাম মিনাল কান্তি এখন কোন जों दिनै मुसुमि मेमनो नांगौ जेरै मुसुमि मेमनो जों जेसखौबो नांगौ दिनै মানে मुसुमि मेमनो आलगा स्कुलाव माने के खेरो काहाजा आलगा स्कुलाव रह काहाजा तेनफोर गेसं तेवेशम मुसुमि मेमनो नांफिरो अमो बो स्कुलाव रकाबो कासुलो प्रमनगर हाई सेकेन्डारि स्कुलाव अमो बियां थांगोनि रो म यां थांगो जम्पुइ तागारजला आं थांमानि रोड आपन बागै नरो रुट बरक खालाय रोड ब्लक खायगा जों मेमनि बागै कयतानि थाखाराव आसुलाय कयतान थाखा जों अर 4 थाखा आसुमानि 4 थाखा आसुमानि दाबि हिंगा मार फाइनाय जों मेमनो जेसके बन नांगौ जों नन आलगा टिचार ना खरदि हाबे जों मुसुमि मेमनो नांगौ नो जों बर रखरि मांगला माने के बो किसा स्ट्रेट नो टिचार हाइपन मेम मुसुमि आसके काहाम सोनो काहाम के फोरोंगो माने के जिनि स्कुल अगो बन करा खाइ दङ टेप थास खाइ दङ बस सोनो चासारि जन्म टिचारि जन्म जों जेसके बन मुसुमि मेमनो नांगौ मुसुमि मेम देबरमा गाय फरिकाय अब गाय से तिप्रासा कामी आमसानि रोंसोरनाय रंनि जोंजालनि कक अबर हामब्रै मान रों मन्त्री डक्टर मानिक साहा अबर खानाय बखनाग्ला आबनो मान खांकाके मुख्यमंत्री बसकांगो खादमा पुरि आसा मुख्यमंत्री बर ऑडिशन लगनानाय आबहाय कायसा हालक रोंसोरनाय रग जे मानति खालाय जाओ खायरकमा सिजा खायनाय किन्तु बं दाबि माना नाजागनो आबर दाबो सुमु गतर फरिकाय लाहार कासुमानि नायमानि यागलो जों हाय नायलेवानो बीजेपी पार्टी नि बखाक्ति तिनि प्रेस मीट खायजाका प्रेस मीट खायमानि बिसिंतै नरक सायमान खानास कांगो जे भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी नि आसेमानि साल पालायनायमानि गाय 146 तमं नाना बरक पालायमानि किन्तु अ पालायमानि न केबेंनि कांग्रेस कक साका
abo unu Bharatni itihasok birbung sijani yakni samono dalai khela kijaka BJP borok kok phiroka Bharatratna na Bharat Keshwari si Bharatratna ya Bharat Keshwari Dr. Shyamaprasad Mukherjee tamo tongmani abo ti BJP clear sekha tai Congress ok kok samono bujiya wita sare ni borok salaika mane kok phiroka haisi Congress ok kok silchamano kok phiroka haste BJP Navendra Bhattacharya tai jadro আজকে একটা বিশেষ কারণে আমরা এখানে আহ্বান করেছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের বরিষ্ঠ নেতা তথা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশের সহসভাপতি তাপস ভট্টাচার্য মহোদয় এবং আমাদের মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর সুনীল সরকার। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমি প্রথমে বলছি, আমরা গত কয়েকদিন আগে লক্ষ্য করলাম, সম্প্রতি আমরা লক্ষ্য করেছি একটি স্থানীয় একটি পত্রিকা আমাদের এমনিতে অনেক সময় ওই পত্রিকাটিতে আমাদের অনেক নেতৃত্ব সম্পর্কে গালমন্দ করা হয় বা সত্যের থেকে অনেক দূরে থেকে অনেক সংবাদ পরিবেশন করা হয়। আমরা তাতে কখনো আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিনি, কিন্তু এখন আমাদের পরমারাধ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে যে ধরনের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে, আমার মনে হয় না এই রাজ্যের কোনো সংবাদপত্র এই ধরনের বিকৃত তথ্য সহ, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা কংগ্রেসের কিয়াদংশ মাঝে মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা বলে, মাঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়া এক জিনিস, তারা দিতেই পারেন, এগুলি বলেন তারা, আমরা তার প্রতিবাদ করি, কিন্তু কোনো সংবাদপত্রে তথ্য ছাড়া এই ধরনের, যাকে নিয়ে সারা বিশ্বে এখন চর্চা হচ্ছে, সারা দেশে তিনি সমাদৃত, তার সম্পর্কে সত্য অনেক বিষয়, অজানা সত্য এখন বেরিয়ে আসছে, তার সম্পর্কে এই ধরনের বক্তব্য, আমরা ব্যথিত, আহত, এবং আমরা মনে করি এই সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা রাজ্যবাসীকে দেওয়া প্রয়োজন। এবং এই যে ঘৃণা অপচেষ্টা, গাই বরবর ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তাই কক সাকা BJP খাবন তাদের বুকসং মান্দায় কাইসা হস্টেলनि वार्डेन नाङै दङ इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड हिंगाखेते बो काहामको बोरै इंकाय नरक मिया बाक्सालार कलखायका तिनि इंकाय नरक कक साहदी जे बरक रक खाइजे मुजाने तिनि एकदम इमारजेंसी तिनि खानान बिसिङावनो ग्रेजुएट नांनाय बेतन सालामेन बिसिङनाय 8787403245 अ नाम्बाराव इंकाय खाबन ताদের बुकसं नक लायखा जों तिप्रासा गामि आमचायो स्कुल बेरायनाय कायथाम स्कुल बेरायनाय खातिनि MLA पल दांसु बिनि 48 करमसरा आमचायो बेरायनाय माने यागुलो नकनि कौमा जंजाल फोरनाय शर्ट बेन्च शर्ट बा अफिसनि जे बेकरेप एबा इनफ्रास्ट्राक्चार नति रग बकक तिसाका जे 48 करमसरा आमचायनि स्कुल रगनो हामख्रायखायनि बागै ब सालचाव खुंथाम जागा बेरायनाय माने अबथुं तमनि कगिया फरि MLA पल दांसु बिनि जे स्कुल नाय किफिलि कक मथुने बसनो सामनि ककनो खरायनाय बायदि ब ताम स्कुल बेरायनायखा किटिं रुवाजा किटिं पुनो रुवाजा पारारक खरायनाय बिनि खक সাবজে তিনি স্কুল ভিজিট খাইমেন হাইক স্কুল নাইমেন बिसिंते ताम जंगाल नुकजखा स्कुलनि जेटा बेसिक प्रब्लेम तो दंगनो हाइपनो जों जेटा तीनटा स्कुल विजिट खायका अब किसिसा डिफरेंट फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट नि बागै विजिट खायमानि तबेखे अल जे स्कुल अफ हाइनु खायका स्कुलनि स्टूडेंट रक अनेक डिसिप्लिन स्कुलनि टीचर्स रक अनेक डिसिप्लिन आं बेलायखिनो खा तंखा स्कुल टाइडी नुगै बरकनि गोबां ग्रीवेंस प्रब्लेम्स दङ बरकानो शेर खायका बाक्सा स्कुल बाउंड्रीज नांगौ बाक्सा स्कुलनि कताल बिल्डिंग्स नांगौ गे आब्रबनो तै आईएस
bilunia am saya hanya hai Bangladeshi sikli no sikli bai Bharatni borok sikla khoroksa romjakha Rajnagar Piyarbari thanani police romkha o sikli no angkai tai Bharatni khoroksa sikla no police Indian Penal Code IPC 143(2) C BNS 2023 রায়জাতেই বর্ণ কেস নাওই কারাক সালুদি পর আরাজা জরাও বর্ণ বিলুনিয়া দরবানগো টিসাকা খরকইনন রাজনগর পিয়ারবাড়ি থানাও বর্ণ কেস নামান 26/2024 কক্টমা সাইমান কারাক সালু পিয়ারবাড়ি ইন্ডিয়ান বিজ্ঞানও সমরেন্দ্রনগর আমসায় পুলিশ স্পেশাল ডিউটি রিজমনি আ জরাওনো অটো বাথাগ্রি নাইমানি ওলো সাইমানকা সিকলা খরকসা সিকলি খরকসা বড় নুবুইনি খামি ঠিক জাকা বড় কিয়াসে চায়া তনে বনি হনে পুলিশ বর্ণ বুমুং সঙ্গাঙ্কেন উত্তর জাইখের সঙ্গিয়ানি বাকি বড় খলিনিন পিয়ার বাড়ি থানাও লাঙি থাঙো ওলো জাইখে সঙ্গমান ওলো সাইমানকা বরেনি মুং অঙ্কিতা সুলতানা তাই খরচা চালানি মুং নান্টু দাস পুলিশ সাইমানকা অঙ্কিতা সুলতানা 18 বছর বিরিপ নগে বাংলাদেশনি ফেনী জেলানি সোনাপুর সোনাগাজীও তাই ভবিষ্যৎ ফাঁসি নান্টু দাস বগে 43 বছর বিনগে ওয়েস্ট বেঙ্গলনি হুগলি জেলানি মগরা থানানি গজগন্তা মালিকপুর আমসায় পুলিশ বরনি ইয়াগো কোনো কাগজপত্র করেনি বাগै নাই লিগেল কাগজপত্র করেনি বাগै নাই রমখা তাই দরবানগো 3000 টাকা खोनायनि बांग्लादेशी खरचा ताई कलकातानि खरचानि रमजाक मानि कक्टमा অটোতে উঠে যায় অটো কতটুকু চালা আসবে পুলিশের হলো কে আনছে কোন দালাল নাম কি কোন নাম বাংলাদেশে ওনার নাম বাংলাদেশে ইন্ডিয়াতে কোনখানে আয়া উঠছেন ইন্ডিয়াতে যে অটোতে আসলাম অটোতে অটো তোলা এই বাচ্চা মেয়েটা কি ওটা চিনি না আপনার সাথেই তো কলকাতা থেকে নাকি আছে না আপনি কোনখানে কাজ করেন আপনি আমি কলেজে কাজ করি কোন জায়গাতে মানে ইন্ডিয়াতে তো গেছেন বাংলাদেশে ধরা পড়ছেন পিয়ার বাড়ি যাই হোক মানে পাসপোর্ট নিয়ে গেছিলেন বাংলাদেশ না পাসপোর্ট না আমরা ইয়েতে গেছিলাম কি কাজ করেন আপনি আমি ওই মাছ ধরে কাজ করি তো বাংলাদেশে কি কাজ করছিলেন বাংলাদেশে আমি বেড়ানোর জন্য আত্মীয় স্বজন আছে অবৈধভাবে ওটা তো আমার পুরা ঠিক আছে কি হয়েছিল আজকে সকালবেলা আমাদের পিয়ারবাড়ি থানাধীন সমন্বয়নগর এলাকাতে আমাদের স্পেশাল ব্রিগেড চেকিং চলছিল এমন সময় একটা অটোতে দুইটা সন্দেহভাজন লোক তার মধ্যে একটি মেয়ে এবং একজন ছেলে ওরা সকাল সকাল এই সমন্বয়নগর এলাকা থেকে বিলুনিয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল তখন আমরা গাড়িটি চেক করি এবং চেক করে ওদের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে আমাদের সন্দেহ হয় তখন আমরা ভালোভাবে যখন চেক করি এবং জিজ্ঞাসাবাদ করি তখন জানতে পারি ওরা বাংলাদেশ থেকে এসছে ওরা চেন্নাই যাবে তো তার মধ্যে যে মেয়েটা ওনার নাম অঙ্কিতা সুলতানা উনি বাংলাদেশের ফেনী ডিস্ট্রিক্টে এবং ওনার সাথে যে আরেকটি লোক ছিল উনি খাবারে তাতে বুকুকসং কাইসা কক্তমা অব অজরা বেলাই খেতুম ফ্লাই তংহাচি বরনি বিসিङो আবনো जोंथ कक्तमानि बिसिङाव कक्तमानो मा सायो ककयनो सेपेङै कलमनो सासुइ बाराना मानजै इतलांनानै चाइतगो फेबा किसासो ससियेल मिडिया रक दानिया जे मानते खाइले मानि बाय सिक्रेसि हिनि मानि करिखा आं बार मासाव सिनि जे कक बरक मिडिया फोराम हनिसो जे फोराम खालाय दं मानि आ फोरामनि नासि मुंगाय सिनि दफानि साथे नेशनेलिज्मनि सामुंखायो तामनि हिनबा बुइनि उनको चैनल बा बुइनि कक्तमा ब्लाइ रगो राजा जायति बांग्लादेशी फाइमानि रक साप छाया तामनि हिनबा बरनो सावै केबुनि लाभ करे किन्तु जोंले मा सावो तामनि हिनबा ब राजा जायति फाइ दंमा बाय जागा जों केसेबो इनके आबा हायनो सिरि तिप्रासानि बिसिं रगो बाहायनो जे कायसासक दङ पुइतु तिलेमानि कक जे पुइतु तिलेमानि कगो बरनि बिसिङो जे स्राय तुबनानै आबो हदानि अक्रा रकनि बिसिंति सिमिना सम्भव आबि जों आबो हेरनो कक्तमा फुनगिया कक्तिफ्रा रगो गाकाय अबो कायसा कक्तमा क बार्निं नि दङनि बागिनाय सिनार तिनि कायसा बाइक बसकै काबा जों फुनमा चाइदखा हास्तेनि तिप्रासा कामि रगो मताइ जे मानलाय मानि कक्तमा आबो कताल कक्तमाया फियाबा
tabuk tui social media ni molo omahai kok tuma nugui baksa puitu sao baksa abno sejalayo o jorao hodani nukjak sijak rok khel khlaika omahai matai atai manmung rok no tui social media rogo phunuk laimani kaham kok phiaba matai manai rok no kok sungnai rok ereng kok sunglai marok no tui baksa lachimu rojak mahai ungjagui tongmani kok tumabo abno tui no sawi khanarkha जनजाति सुरक्षा मंचनि जॉइंट कन्वेनर स्वर्ण कुमार जमातिया और कक खरसाथाय इंखा विश्रामगंज पद्मनगर शिवबारी कामिनी प्रभुराम देवबर्मानि साजला आइजाक देवबर्मा बिनि उमरके 12 सिको ब क्लास 4 ब परितंगो डन बस्को इंग्लिश मीडियम किंतु ब आसुक उमर किसावनो दोनो इमांगो सापाइजाकमानि कक्तमा जे आमा त्रिपुरा सुंदरी बनो महदेव ताइ गोबां 30 ता हायमताय बताव पुसिमि दङो इमांगो सापाइजाकमानि ब पुसिलायमानि कक्ता किंतु कक्तमा अंका 27 केजि तार कांटा sena unko chuki sena mune arono bo achugo arono bo thu hindago bo samani bai paran borok malang sajaka olo motai bahia tangi relai mani koktoma tai bi tomung tamuro poso motai ni bhab nugu borok puito charani sengo phiaba arono baksa media rok je kok sungika abo bai baksa lasi jakka baksa media no lasi murkha baksa media no sikon khai nuk jakani bantangi tongjauka abgino sak sekang silaina ni belai ke banta tongo sin media ni bisingo bo baksa ba like jakti ingo aba hero bo kok tuma tongo ngai amno karibote kaisa simna am chaini mudi bari o bahino bobite deborma nei ama samotra ma matai manmani hinai kok tuma ngai phaji kharai debai takok swarno kumar jamatia tabo sai khanarka o khebo matai malai tongmano ti lukroni bagi message যেভাবে সংগঠিত বই এখানে বা পেলি রখা আঙ্গুনো বনে তাবো তো তাবো ওয়াসা বুকুং নি কক কক থাকাং খাবতে উন্ন বাতে ফিরবই ফাইয়া আবো কক খাঙ্গো হিয়াবা আবো না আং বনে থিনানি সাজো যে কোনো গাবারিস খানি থাকাংকে আসু উথুরনো তা সংদি বইবক থোসা মতাইনাকে হাইদেনা না মতাইরি দেকা আবো হানো সুনা নাইয়া তে संजोंनाय जे संजोंनाय बाबाजी माताजी थानिबो अमंगा आनि कयमो निरबो आसु पथुंनो सानानि नाया मताइना खाता जतन साइमान कॉन्ग्रेस ओके बरो मीडिया बो जतन समानिया हयतो मासा मोसो सिनानि मोसं थांनो लाइक उइसुङै थांगो आवश्यक खेनो ओके बनो निरो बरोनो जतन समानता मुति hয়তো bo khoglai ko pa thangkhana sungmani bisingtoi abo hayo unma khana jeta nukha oro tabo ni laibo ma bo nukha te koi tabo nukha ka hয়তো bo sungte interest ma jawi de lai thangkha abo boni saimani eta a ka jahate thinango nang kabars khanya thangkhano media rani ingoi oma ha media ta khorno mani bobo musungo motai ma khe bahaki mankha abo ni boni ruk bahai bo bahake khai tong khaning ba bahake de malai asu jora sangka khana ne tama samung khai asu jora sangken na joto borong na busibo borong muni sangka tam tong ba sangri kana ri sono joto lang ta khe tong yela abo hai mo tai no bahai no hake no boro joto sambo o je palane no santusto khayani seba khayoni da sani bangoi jini da sono ka ko tong ja ding khono ja boro hake bojo 상바디군의 생활을 탄거 하면 아스 보통어 바 아스 성택약을 이제 나머지 어떻게 성택하는 사나이 그 아스는 몇대 번이 방의 자라다보 번호도 이 short film खाने विशेष खाई यूट्यूबर अनेक लोका मताइनाके हाइदे मताइनाके अमो हाइदे इंगानि नांसो आबो जाने जा सिस्टम सि जाने जा गेम सि आबो न कोने ता हमबाय जादि बनि बय ब तंगो नों नियाबले नों बु मा जाखो नों बन से ते दर बेकले दिमा कोने आबो साब साइमन बा gai khabal tade kok chong doran kok pandao to kok tuma অবসুক জরানো ফিয়াবা বুবাগ্রানি কাইসা কক তো মাতঙ্গ যে ব 4 ঘন্টা সেকাং কাইসা পোস্ট বখলাইকা মেড গকুল চন্দ্র সরগিয়ারি হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য TNGCL Tripura Natural Gas Corporation Limited ni chairman by Bomalaikha Gokul Chandra Shargiari gai bo sungka why do our households in TTIDC not have the same facilities that ones in Agartala, Udaipur and Dharmanagar have.
I also asked him to sponsor project in school and health through CSR. Manera TTAADC no tanggui state donor facility remahai riyangi tong abno bosunka abni karon no bahnya bosunka. Hingga amno kali batai kaisa abono Home Minister Amit Shah 125th amendment no tinyai kok rohorka malai phaji hninyai samani kok tuma tawse dorti hinggai bo thanginai salainai beskang salni chawawo ba je tabuk accord khaiben no implement khaina tinyai kaisa Amit Shah bai oboni election pai ni puja malai ni thangi tongo o khebo kaham keng thungnei buisur laikhe to kaham kok hinggai তিনি আপাও তো নখরস রথ যাত্রানি ইনকো ফুনুপুর বাহাইনো যে যজ্ঞ খাইনেরো বুয়াগ্রানি চাসামুনি বাগি যাই তাও বসুরে দিয়ে এই তংখ অমাই হিনো আপডেট কক্তমা তিনি বাগি জরানি কক পান্ডা অসুনুসিতং খলাতাইসা কোমনি কক্ত তুই ফাইনি কক কাসারি অর্ণ বাসাসিবানা যতনা হামবাই